नमस्कार सांग माने आज गोटे फ्रेश रेसिपी को स्वागत करुच्ची। आज मुझे बनई अटारे तैयारी गोटे केक जोड़ा कि आपण मानक समस्त को बहुत भल लगे। आमर घरे रही अटारे आज आपण मानक गोटे ख्रीଷ୍ଟମାସ उपलक्षे मुझे अटारे गोटे केक बनई से गोटे आमर जोड़ा कि टावा उपर केमती बनईकी करके हम जोड़ा कि अति कम समय भितर टावर बसई जोड़ा केक बनवा जोड़ा कि अटारे तैयारी केक आज आपण मानक शेयर करेंगे। आपण माने भिडियोटा को शेष पर्यंत देखंतु ताले बुझी पारिबे आजिर एई स्पंजी केकटी केते टेस्टी हेची आ केते यमी लागुची। आ चलंतु सांग माने डेरी न करी आजिर रेसिपी देखिबा। सेति पई मु दुटी ऑरेंज नहीं जाइची। वर्तमान तो ऑरेंज चलची मार्केट रे ताकू आपण माने ऑरेंज रो क्वांटिटी चाहिए कम अधिका करी नहीं पारिबे। आपण मानक पाखरे जदि ऑरेंज नाही ताले आपण माने हमर जो ऑरेंज रो जूस आसुची देई पारिबे। जदि नहीं ताले लेंबू दुई रु चारोटी एमती तार जूस नहीं पारे जोड़ा कि आमे वर्तमान एवं जोड़ा आमर ख्रीଷ୍ଟମାସ उपलक्षे गोटे केक बनाऊँगी से ऑरेंजटा एवं चली से ऑरेंज उपर मुझे आपण मानक देखेबी। ऑरेंज दुई फाड़ करदेला भल भाव जोड़ा कि तार जूसटा भल भाव चिपुड़ी देवा जमती तार रस भल भाव बाहरी जीव। यही आपण मैंने चाहिए आर रस को गोटे छणा साहाय्य छाणीदेवे जोड़ा कि तार मंजी अति सहजरे बाहरी जीव। तो आमको अधिक किसी परिश्रम करने को पड़ो ना। यही ऑरेंज रो क्वांटिटी आपण माने जदि आपण मानकर गोटे बाउल ऑरेंज हैला ताहले गोटे बाउल ऑरेंज रे 3टी बाउल आमर लागिवो जोड़ा कि अटा लागिवो। ताको भल भाव देखंतु मु धीरे धीरे भल भाव चिपिड़ी काटुचे से जोड़ा कि मंजी को भल भाव हाथ में काढ़ी दूची। आपण जदि यहाँ छणा सा जदि ताकू भल भाव आपण मैंने जदि चाहते ताहले भल भाव से चोपाटा को छड़े देवे। छड़े दे ताकू मध्य ग्राइंडिंग करदे। ग्राइंडिंग करने द्वारा से सब ग्राइंडिंग कले तार जो जूसटा बाहर सेटा यही काम दब। सेमती किसी नक नॉर्मली आमर जोड़ा कि कट लगेदी तापर सेपटे ताको साइड करदेली। गोटे कप रो अल्प टी होगला आमर जोड़ा कि ऑरेंज जूस ता सहित गोटे कड़ई बसईदेली। कड़ई रे जोड़ा कि आमर गोटे मु आज चीनी बदल रे आमर गुड़ रे तैयारी करी केक जोड़ा कि गुड़ नॉर्मली गुड़ रे जदि तैयारी करा जाए केक टी ताले बहुत टेस्टी लगी थाए। मु आपण माने चीनी रे तो बनईचन देखिचंती ताको अल्प टिके पानी दे देबा जोड़ा को ताकू टिके किछि समय अल्प फुटिबा को देबा जोड़ा कि आमर गुड़ जोड़ा कि मेल्ट होई तार गोटे परफेक्ट गोटे कलर आसी जिवो। से प्रति ध्यान दी लो टू मीडियम जाल ताकू बसवा को देवा। सेपट साइड करदेली। एपटे मु छाणी रखी जोड़ा कि आमर माने ऑरेंज को गोटे बाउल को नहीं गली छाणी रखी जोड़ा कि एथिरे मु आमर जोड़ा कि अटा देवी। अटा को दे भल भाव फेंटा को सुविधा हम से गोटे खुला जगह नहीं गली। ता सहित गोटे कप देदेली आमर ऑरेंज गोटे कप देली आमर गहम चूना जोड़ा कि अटा गोटे कप देली ताकू आउ टिके दरकार पड़ा जोड़ा कि जो गोटे कप रो अधिक नहीं आमर जोड़ा कि ऑरेंज जूस ता सहित मु पाखापाखि गोटे कप आमर ऑरेंज जूस रे 3टी कप आमर लागिगला। 3टी कप लगिला मोर जोड़ा कि माने अटा लगिला। अटा टिके एमती यही भाव आपण माने यही जगार अल्प टिके टिके क्षीर देवे। क्षीर टिके दे से टिके घोल प्रस्तुत करेंगे जोड़ा कि ऑरेंज अति कम समय भितर सी ऑब्जर्व करेंगे जोड़ा कर दिए। ता सहित अल्प अल्प पानी आपण माने चाहिए अल्प अल्प पानी दे मध्य घोल बनै पारे। आ जदि क्षीर थी क्षीर दे घोल बनै पारे जोड़ा कि क्षीर देवा द्वारा आर टेस्टा आउट भल लगे जोड़ा कि पार्टी को बहुत स्वादिया लगे। यही स्टेज रे देखो यही भाव में मोटा बहलिया करेंगे। सेपटे साइड करदेली देखो एपटे मु देखी एपटे लगे मोर जो गुड़ मु बसई सी पाखापाखि फेण हो उठीगला जोड़ा कि आमर तंत टाइप रे होगला। बेसी तंत टाइप करवानी अल्प टिके करवा। देखूँ जमती गुड़टा पूरा मेल्ट हो आर कलर आपण मैंने देखते यहाँ टे येलो कलर अच्छी आपण मैंने जदि येलो कलर जदि रखिकी करने को चाहे ता रखिपर आउ टे जदि गाढ़ा करेंगे आउ टे गाढ़ा कर देखूँ से भल भाव फेण होगला। ये आमर
ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଳାଇ ରଖିଥିବା ଅଟା ଆଉ କ୍ଷୀର ଗୋଟେ କପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କପ୍ ମୁଁ କ୍ଷୀର ନେଇଛି, ତାର ଅଳ୍ପ ଦେଇଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି, ଦରକାର ହେଲେ ପକେଇବି। ଏଇ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଯୋଉଟା ମୁଁ ଗୋଳଉଛି ଆର ଟିକେ ଯଦି ପାଣିଆ ହେଇଯିବ ବିଲକୁଲ ବି ଆମର କେକ୍ଟି ଭଲ ବନିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଗହମ ଚୁନା ମାନେ ଅଟା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପକେଇକି ତାକୁ ଗୋଳ ବନେଇବେ। ତା ସହିତ କିଛି ବାଦାମ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ବାଦାମକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଣି ତା ସହିତ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ମିଠାରେ ତିଆରି କେକ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପାଟିକୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଇଏରେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି କେକ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି ଭ୍ୟାନିଲା ଏସେନ୍ସିଆଲ୍, ତାକୁ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ତାକୁ ପକେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିବେ। ଭ୍ୟାନିଲା ଏସେନ୍ସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ ତା ସହିତ ମାନେ ଡାଲଚିନିର ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ, ତାହେଲେ ତାର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। ଘିଅ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆର ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଘିଅ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ଆମର ଦେଇଦେବେ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ତେଲ ଦେଇଦେବେ। ତେଲ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ବେଟରଟି ଯେଉଁ ବନିବ, ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଜାଲିଦାର ହେଇକି ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ କେକ୍ଟି ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଜାଲି ଟିକେ ରହୁଛି, ସେଇଭଳି ରହିବ। ଆଉ ପାଟିକୁ ଟିକେ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଟା ମିଶିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଟାର ବାସ୍ନା ବିଲକୁଲ ବି ହେବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ଦେଲି। ଏଇଭଳି ଟିକେ ବହଳିଆ ରଖିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ବହଳିଆ ରଖିଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବହଳିଆ ରଖିବେ। ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମର ବେକିଂ ସୋଡ଼ା, ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର ତାକୁ ପକେଇ ଦେଇ, ତା ସହିତ କିଛି ଭିନେଗାର ମଧ୍ୟ, ସେଥିରେ ଟିକେ 1 ଚାମଚ ଭିନେଗାର ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଯଦି ଭିନେଗାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ମଧ୍ୟ ଚିପୁଡ଼ି ପାରିବେ। ଯଦି ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆମର ଏଇଟା ଯେଉଁ ପକେଇଲି, ଯେଉଁ ବେଟରଟାରେ ଯେଉଁ ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର ଦେବା ଦ୍ୱାରା କେକ୍ର ବାସ୍ନା ହୋଇଥାଏ, ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଆମର ଯେଉଁଟା ବେଟରଟା ଟିକେ ସ୍ମୁଥନେସ୍ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଜାଲିଦାର ହୋଇବ। ତା ସହିତ ସେପଟେ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ କେଟ୍ରିନ୍ ନେଲି। କେଟ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ପାଖରେ କେଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଟିଫିନ୍, ଯେକୌଣସି ରସ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଗ୍ରୀସ୍ କରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୋର କେଟ୍ରିନ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେଲା ପରେ ଉପରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏ ଯେଉଁ ତେଲ ମୁଁ ବେଟରଟା ଦେଲି ତା ଉପର ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଟିକେ ମଇଦା ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ପାରିବେ, ନହେଲେ ଟିକେ ଯେକୌଣସି ମଇଦା ହେଉ ଅଟା ହେଉ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚିଲେ ସେ ଟିକେ ତଳ ଆଡ଼ୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ସେମିତି ନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଦାବି ଟିକେ ଛେଚି ଏମିତି ଆମର ସବୁ ଯେତିକି ବେଟର ସବୁ ଦେଇଦେଲି। ତା ସହିତ ଆମର ବାଦାମରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇଦେଲି। ମୋତେ ବାଦାମ ଦେଇ ଯଦି କେକ୍ ବନାଉଛି ମୋତେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆମର ରୁଟି କରା ତାୱା ବସେଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଜାଳରେ ରଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ ବସେଇଦେଲି। ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଳଟାକୁ ପୁରା ସ୍ଲୋ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଯେମିତି ଉପାୟରେ ବନାଉଛି ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧଘଣ୍ଟା, କେବଳ ଅଧଘଣ୍ଟା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଜାଳରେ। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଚେକ୍ କଲି, ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚେକ୍ କଲି, ଟିକେ ଭିତରେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଅଛି। ପୁଣି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା ପରେ ପୁଣି 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାର ଅଲଗା ଗୋଟେ କେକ୍ର ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଭାବିବ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ଏମିତି ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ମାନେ ବସେଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ଅଠା ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଲାଗିଲେ, ଅଠା ଟାଇପ୍ର ଯଦି ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭାବିବେ ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ କେକ୍ଟି, ତାହେଲେ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ଗୋଟେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ରଖିଦେବେ। ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅତି ସହଜରେ ଏଇ ଯେଉଁ କେଟ୍ରିନ୍ଟା ଆମର କେକ୍ଟା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ। ଅତି କମ୍ ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁ ଥାଳିରେ ଓଲଟେଇବା, ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ପୁରା ବାହାରିଯାଏ। ତାକୁ ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ରେ କିଛି ସମୟ ରଖିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ରହିଗଲା ପରେ ପୁଣି ବାହାରିଲାନି। ତାକୁ ଆଉଥରେ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ରଖିଲା ପରେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା କେକ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ରଖିବେ, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବ। ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିଜରରେ ରଖିବେ ନାହିଁ, ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ହିଁ ରଖିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କେଟ୍ରିନ୍ଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲେ ସିଏ ଅତି ସହଜରେ ବାହାରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କେତେ ୟମି ଲାଗୁଛି ଆଜିର ଅଟାରେ ତିଆରି ମାନେ କେକ୍ଟି। ଆଉ କେଟ୍ରିନ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଗିନି, ଯାହା କିଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଗିଛି। ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏ କେକ୍ଟାର ସାଇଡ଼୍ରେ କେତେ ଜାଲିଦାର ହେଇଛି, କେତେ ମାନେ ଯେତିକି ବେଟର ଦେଇଥିଲେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆମର ଫୁଲି ଯାଇଛି କେକ୍ଟି। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ଅଟାରେ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ମାନେ
କେକ୍ଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଫାଇନାଲ୍ ମୋର ସାନ ଝିଅ କୁନମୁନ ପାଖକୁ ନେଇଗଲି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ମାନେ କେକ୍ଟି ଭଲ ଭାବରେ କଟ୍ କରୁଛି, ଆଉ ସେ ଖାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି, ମମି ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ଲାଇକ୍ ଦେଉଛି।